તો હવે સમય છે આજના દિવસનું મહત્વ જાણવાનો। આજે વિશેષ તિથિ પર શું છે દિવસનો મહિમા જણાવી રહ્યા છે આશુતોષજી આચાર્ય। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तपोभूमि गुजरात में आप सर्व दर्शकों हार्दिक स्वागत है। आज जाणीए दिन महीनामां आज तारीख थई रही है 20 फेब्रुआरी 2024। आजनो वार है मंगलवार। तिथिनी बात करिए तो आज तिथि बनी रही है महासुद एकादशी अर्थात महासुद 11 आज तिथि बनी रही है। आजनु नक्षत्र ए आर्द्रा नक्षत्र बनी रह्यो छे। आजनो जे योग बनी रह्यो छे प्रीति योग छे। आजनु करण ए बवाकरण बन्युं छे। राशिनी वात करीए तो आज मिथुन राशि में चंद्रमानुं परिभ्रमण थई रह्युं छे अर्थात जे बाळक आज अवतरे एनी जन्म राशि मिथुन रहेशे। जे प्रमाणे एना नामना वर्णना अक्षरो रहेशे क छ अने ग ते प्रमाणे नामकरण करवुं शुभ अने हिताव साबित थई शके। આજના દિવસે સૂર્યોદયની વાત કરીએ તો સૂર્યોદય સવારે 7 કલાક અને 4 મિનિટે રહેશે, જ્યારે સૂર્યાસ્ત સાંજે 6 કલાક અને 40 મિનિટે રહેશે। જાણીએ આજના દિવસના શુભાશુભ મુહૂર્તો વિશે। શુભ અશુભ મુહૂર્તમાં અભિજીત મુહૂર્તનો સમય બપોરે 12 કલાક અને 31 મિનિટથી પ્રારંભ કરી બપોરે 1 કલાક અને 17 મિનિટ સુધી રહેશે। विजय मुहूर्तनो समय बपोरे 2 कलाक ने 48 मिनिट थी प्रारंभ करी बपोरे 3 कलाक ने 34 मिनिट सुधी रहेशे, ज्यारे राहुकाल बपोरे 3 कलाक ने 46 मिनिट थी प्रारंभ करी सांजे 5 कलाक ने 12 मिनिट सुधी रहेशे। आजना दिवसना उपायनी बात करिए तो आज महाकाली माता ने લીંબુ अर्पण करवू, લીંબુનું ફળ જે છે માતાજીના ચરણમાં અર્પણ કરવું આપના માટે મંગલપ્રદ સાબિત થઈ શકે છે। આપનો દિવસ મંગલમય બની રહે। જય ભવાની।